Salamat sa Ginoo maison nga sa ato dayang pagpangalagad kinahanglan day ta makita sa revelation maison. Diba sa atong sa Kristiyanidad karon maison dili lang dagang tao nga wala naka-realize nga atong Dios buhi og active maison. Ba tungod kini kay kulang sa revelation maison. So praise the Lord nga at ang paagi di ay nga mahimo tang mahayagan diha sa atong pagtuo maigsoon makita ni Kristo una atong i-drop ang atong konsepto maigsoon kay tungod sa Dios ning panahona nataptapan ang mahuna-huna o kasing-kasing sa mga tao, diba? Wala gitay laing pamaagi maigsoon nga pinagi sa atong pagampo kay ang pagampo prayer is more important than work. Amen. Salamat sa Ginoo maigsoon. Ang dakong problema karon nang kakulang sa pinadayag. Salamat nga gipadayagan ta karon nga aron do na tay pinadayag atong i-drop ang atong mga konsepto na to nya iliso atong kasing-kasing ngadto sa Dios nya do na pay paghatag pagtagad sa espiritu. Dayon nga Ginoo. Kaupat mao nga do na pud tay pagpahimulo sa pulong. Kaya ang pagpahimulo sa pulong, maumulan ta maigsoon. Niya, katong gingon sa ato ison ganiha nga, doon na tayo pag-struggle sa pagkahamtong sa kinabuhi. Kaya kung wala tayo pagpahimulo sa ning upat nga ato na ambitan